म्हाका ऑफिशियली इन्विटेशन आयिल्लें फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट एज वेल एज फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवे मिस्टर नितीन गडकरी दोनाय कडच्यान आयिल्ले. बट आय डीड नॉट अटेंड कॉन्शियसली आनी हांवें कन्वेय केलें की यू टेक इट एज अ प्रोटेस्ट और टेक इट एज माय स्ट्रॉंग ऑपोजिशन. कित्याक फायनली सगळ्यांक खबर आसा जितलो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या सायडीक जाता मोर्मुगांवच्यान तो भायर येता पळय, वेदर इट इज थंयसान तो फ्लायओवर म्हणटा दाबोली और वेर्नाच्यान और लोवतलेच्यान इज ओनली मेंट फॉर कोल. अडानी फावर करपाक देर इज नो डावट अबाउट इट. हें सागर मालान बरयल्लें आसा. आमचे बेश्टे तकलेन येता म्हण ना, सागर मालान वी कॅन टेल देम. एन दुसरें हें सगळें पळय प्लॅन आशिल्लो तो 13 ऑक्टोबर 2020 ड्युरींग कोविड आमची मिटींग जाल्ली विथ चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंत आनी ताका आमी स्पश्ट करून इन डिटेल आमी एक्सप्लेन केलें हें जावपाचें आसा हें. आनी तेन्ना ताणें सांगुल्लें तुमकां याद आसतली सगळ्या रिपोर्टरांक की आपूण हें एलाव करचो ना जावपाक म्हूण. आनी 4 दिसांनी ताणें पलटी मारलेली. दीस इज एक्झॅक्टली वॉट इज हॅपनिंग. आनी हांव थंय वचप ते हाका म्हणजे इट इज कॉन्ट्ररी टू आमचो थॉट प्रोसेस. फायट इज एगेन्स्ट दीस. ओके सर कोल खरोच आसा का कमी जाला अशें कालच्या उजगाटना प्रमाणे तुका दिसता? ते सांगता ते फोटी. कित्याक म्हजे कडेन आन्सर आसा. पार्लमेंटांतल्यान आन्सर आयिल्लो आसा फाटल्या सेशनान. फाटल्या सेशनान म्हाका डायरेक्ट ताणें आन्सर केला इन ब्लॅक एंड व्हायट. टील 2030 कितलो कोल जावपाचो असो ताणें रिप्लाय केला. ओके So you mean to say that all this infrastructure is only for the coal? येस इट्स फॉर कोल. तूं सांग एमपीटीच्यान कितें भायर सरता? मायनींग बँड आसा न्ही. आमी म्हणपाक जाताले मे बी आयर्न ओर और आयर्न ओर हाडपाक थंयचर. टुडे आयज तुमी एमपीटीन भायर रावन पळया, सड्यार वचून पळया, इट इज फूल ऑफ कोल. प्लस जेन्ना एज अ मेंबर ऑफ टुरिझम अँड कल्चर कन्सल्टेटिव्ह कमिटीचो हांव मेंबर आसा पार्लमेंटार, तेन्ना मिटींग जाली प्रिजायडेड ओवर बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट श्री भुपेंद्र यादव. तेन्ना ताणें सांगलें की कितले कोटी एक क्रूज टर्मिनल हाडपाक सोदता म्हूण वास्को एमपीटी. जाल्यार हांवें ताका क्वेश्चन विचारलें ही खंयची पॉलिसी? एका सायडीक कोल भरलेलो आसा आनी दुसऱ्या झेटीर तुमी टुरिझम क्रूज टुरिझम हें करूंक सोदता टर्मिनल. हें आमकां समजूंक ना. वीच टुरिस्ट सेन्सिबल टुरिस्ट वील कम एट अ झेटी. एका सायडीक कोल आसा आनी एका सायडीक तुमी म्हणटा टुरिझम टर्मिनल. हें मातशें समजपाक येना. एनी इवन अ 6th स्टँडर्ड चायल्ड वील से की हें सगळें फोटी म्हणून. पेडणेम टू काणकोण जो हायवे जाता तो सुद्दां कोलाक म्हणटा. पळय